أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kuziwakumori, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi wala mzee wangu wala tunipara hata directe ikupeha abonge obligendo ni rejeze mbavi ze point kana zamba ukayabo tina ujuani ni publie directe mbili shange video ni publie nzima. Na mtafadhali Mwenyezi Mungu wala mzee wangu hatso kopi hatso nipara hata basi directe imenye abona nsoresu membavizo na kana hamba ukaya mahadisi ya leo na kurasa mahadisi ya leo ngabakio harimwae ila fikra ya Idris Mohamed bakahonesa ukawandu wende harimwaze voti na kabla ya Idris Mohamed Mustafa Said Cheki White hadi ha propose ukaijuka afdali wandonde harimwaze voti. Donc wanugajua Mustafa Said Cheki ukabombo ukawa bwana harimwesu je inukatsu tsanda ina mndu ngono kange bido wandu wafanya hata wabadili na yeye ha propose ukaya ndo harimwaze voti. Alafu abo Idris Sabahe ajaanzia article ila mitirengo kaya donc ze fikra zao harima ze positions zao zibaki harima ze source wakao wauzi tegemea haku harimwa zila ide organisationnelle au zila ide politique wakao wauzi fanya harimwa hayati wao. Alafu tionesa ukaya harimwa indini ze théorie Marx Léniniste au niveau organisationnel katsamba Marx de dainu de insistance ya husu association ya husu organisation comme quoi nzia ya ukaya wanruwa wasuli harimwa ze objectif final za politiki za hao akatsambale nin daula mwelezo kabisa namna parti au wala wandu wa hiyo movement isaiko wapangie ukayengo wapangie hao ha organisation professionnelle balina bali. Donc yo haufubi ntokanzani jani wana fikra wao wanukao waono titre wakao TV au harima Facebook. Alafu na accuse Idris au kaya lecture ya ifanyao harima orenga fikra hamandain yo lecture wakao kejaka analytique ni onesokaya c'est vrai namna bokao ra Mustafa ra Idris mwafikirio ndo kaya wandu toujours wake wa mouvement wandu wake ma progressiste yo alama ya ukaya bon wanunga wanaone mndu kwa juhenda atawamtowe. Halafu nti onesa ukaya bon namna woweleza ukawandu ndo harima siasa selwa namna wafikirio ndo harima ze vote parlement za mbulari ngazijoka fosizo za 2020 namna wafikiri hama zila yani abongabo possibilité yokaleo mathalani wandu wahunre wandu wake na député bako député wo mujona parlement yardi a continuer bwana alors que Yosefo Monti député kana hunda shabo amsori nenjeze mna nukta yabo Jonsami grand frère Idris Mohamed yani bose jokiruke ukaone ukayanya kati hamada zinu rangu mbebalu kumani hebi voti kadondaru ra des voti za referendum ze voti za gouverneur ze voti za president bose ngo jono kaya bongo jo profiter uke candidat opposition pia wawimilie alafu uje uhunde c'est pas ngojo samia kati ufanyile accusation hiyo mais izo nanzo nambe ndo kaya bongo fanyo ndini ngabo confusion ya holewa namna zila teori za Lenin za Kanti bokao bon namna za kaza pangia zika upangia hawandu bokao ngo harmai mouvement ya wakati Bolshevik wakaupangaye revolution rakale ya 2005 akauja kitanganyika akauja itanganyo ya 2017. Donc abantu bokao wakaya deja harima ze institution bali na bali za adversary. Donc ngabo watu kaya izoko elio wakaya ufaidisha wenji holiho do watu kaya hata wasuli harmaze objectif zao shabanu ye fikira leo ya Komoro kwa ndo harmaze voti yani fikira bokao wandu wenji wajona moju fumuo en réalité karitso ndari wangalie namna ware mao kabo wale wa Komoro wamba ukaya yani mbanumri yafunga mnambe ya hafamu kafunga tena. Donc hiyo de logique ya Komoro ile no ando wenji onoka Idris mathala ninga we orusuje na wala ka hadithi ya mirongo ya shara abo ila hadithi ambayo kaya yani Islamu yani kadonji ya kadole hasara kadombili cela veut dire que huli hasara hufanya ndongo nzima huonoke mdo yemwizi mdo hurudi hufanya huenda kadwa bili kwa jama kadararo au kadane uojufumu to kama bado kumanibo wanungu ajuao kaya bonesa hawa system bokawe system hiyo imi haurenga voti shiguguru
donc halafu mimi hufanya relation baina ya une opposition ya Idriss ne teori Marx Leninist ya zirenge harimwa izokweli namna organisation ya bolsheviki yakaya horisimo ya jatsambali harimwa olemengu kaya attention wandu wa FD wao wandu wakao ze fikira zao zingizone ze source ya zio zale nini wakatinga wao na errori zingi because errori hizo zibaki harimwa lecture no analytique mrugushira hadiri ke uzane 80 Mustafa Secheki kaustahiki zodi zona hamba ikaustahiki ke madama ono kama dabdala kana wabulia hata wa pare kama madepute yani ijoka afdali za nyakati zila ikewa wabaze za nyakati za hao harima omji organize ya urecruite watoto okaya na ufanya zila ndongo wakaanza cela veut dire wa élargir parti batino kawado nda harima vote akomo ndo ahezevu honda harima ze vote wakajumotola hasara yani monti wakaujishe twani wenda werenga webiwa monti wakaujula ze secrets hao monti donc wakaulegitime madabdala basoka negativité nduvu donc en réalité bon ikaustahiki kezila plaza hao politique wazifanyokaya baada mzeo ya jor haso na kama dabdala akanama mingi na rijitayarisha namna bokao bon rango wa komori CDFD bahe wakahonoka yaye siasa madabdala ika dictatorial wajoka wajitayarisha namna bokao madabdala horoha wajempoze wake na parti njema ngono sha ila lecture no analytique wakahuifanyilia zila ngono wakahuifanyo harima omsomo wahe zila ideologie za Lenin donc iwa liste ya sara bon donc yode chatongeze FD bon en général ihondana na esheki zinji d'une façon générale ngono donc wanruwa hawala hawa watsambalia wende wangalaze parti mbali na mbali he errori yakaya harimwa ila ukaya bon namna wakausoma na wakauwanika zifikira wakausoma naye ikaustakike wafanyana mnendo achi donc Idriss Mohamed hardi habali zila errori wizo ngono wakauzifanya wakati wahe wakawana na madadal hardi hajangu zibalio tena yaje ajari nikezo donc alors que kaustakike hasomo neze errori zila shaka jazikaja somo kawaka na error shahardi hajabali zila fikira wizo zinaweza kumtsongezaje arambio karende harima voti tena yule maana kwa oblige rimweshele zizo kaya no attention wala ufanya errori wakati ula ya madabdala donc utibale errori hiyo huja urerea et surtout gabido leo kaya banu namna wandu wanao na babalu kumani banu tujurano wa mouvement ngon am mouvement akale hujambo kaya ndo afanye vote ya 2020 abongo fanyo ama abono kabati hazizi fanyishao alafu ngo bakata 2020 wakati wobo wandu profite ze kampanye na hizo ngono wandu wao ni na babalu kumani alors ko zinyakati zinu wandungwa wanao abo ngono kaya wandu wadoji hisuka kwa tsuwana ngono halafu wandu wabaki hata wakati fulani ndo wakati wandu kaunda okazi wandu wani alors que c'est pas vrai donc wandu wa mouvement donc ikaustahiki ke ye know how ila intelligence yao au mwele wao waheze teori zale nini na Marx au niveau organisationnel urumieze tanlazaho zenyakati zinu rangwa basa aurango wakati wewe na nwana nyuho mwajokanga se harimo bwana ribalia daula hatuki ya demokrasi tena mrumieze talaza hanyu bongwa hibenze njambo kayanga mkujojofanya comparaison similaire entre ya zeze parti communiste za kile mengo kaungizo na sharia shinjisho zo parti nzima bokongo na indi nzima ideologie nzima harimo zeze ndongo pia me bano mouvement ya wa komori leo ino mouvement bokaungio na parti zinji na ma ideologie zinji utojojua na wandu pia ngwanzo watanganyie wende wa juo siku nzima ukangwasoma bareni watu mbabalu kumani utojojua urenge ze maalumati organisationnel zanyu utahe groupe nzima harima ze groupe bokaungizo harima bwana ino urenforce donc yo ngio na faida o harima bwana ino rana hokaya wambe arando ndi harima voti fikira bokao gendo tena yende yarita harima mbihanyu kawanungwa legitimeo mndo bokaunge illégitime voilà et aussi en général yani fikira bokao bon rebeko ya mduka tsuhanza yanji harima ide aprofondi ya ukaeleze manedirisa ambao ndongo fulani shabo wanadamu wengi kwa tsikono kayo fikira bokao ya kijufumuo ukayabo manando afanya voti kadondaru
yani baba Lukman ngorengo hamvu, et surtout ces derniers jours tikati zamba avant comme baba Lukman ngena system ya ukaje ya créer parti unique ukawa tikati zamba ukangwanzo ijo kirike hadalo au ha conseiller ni technicien politique chinois ya ukaya bongo jojo ufanye parti unique de maana bokanga monena mnangamizo mapesa harimwaye lebu njiro wakaniro bosela jana wanungu ajao yani yani ngene fikira ila ni hakika mia mono hamabala ngondo mbio za sakafoni au kai fikira yoka SRC wajushida wakaina parti unique wa domine yoke no parumkinishia haila culture politique ilo harimwaye dawla ya hatu wakawe sawa Komori sawa wanweya harima ukayabo wake harima liberte wake harima system democratique USSCMizi kabati mbujo shinda yetowe donc mbalo kumana kwa jojo wa continue zitabiri hizo na rejea harimo sujet ya accusation wakaonga mwifanyilio Idris Mohamed na Mustafa ava balata bokaya Mustafa harimo video ya handani wakao kena publielwa haka jana fikira kwa ndo harimo ze vote legislative tena mshahara jeidingoni rangu hafanyiliwa conviction ni majorite hadunge majorite sha Idris toujours ha continue ngena fikra hiyo hanzia article yondo ni John mjibu ni mabio kaya donc yonde erreur wi matoka juma huifanya wakati wa madabdala donc urduba le erreur hiyo mwanzo uje utomoze ngono ya mouvement bokao ngiyo en préparation ngiyo en mouvement ya ukaya wandu wande wato baba Lukman ndo dini sinria ukaya Idris Mohamed da nini amro wa FD ijokaya kamrengauze ide organisationnel na za mouvement warimaze sources za Lenin na Marx ukaya donc il faut faire précaution ukaya bon izo andopia ngwajua ukaya ze circonstances za Karusi au ze circonstances même Chine au ze yoni nti hana circonstances zao kama kajafanya lecture très analytique yani gio possibilité ya ukaya bon wanduwaji towe harima au champ politique. Voilà. Donc abo ntujua kati shindi teleza etemu wakao ti publier harima Facebook yangu wakao ti onesa ukaya position ya Idris ngejibazeo harima lecture Marx Leniniste non analytique. Cela veut dire que yani kwa jashida waone difference ya husu parti handani yafanyishia atiparo kaurongo atifanya erreur tambade parti ya Shin non parti handani kumilisa mwavi wandu pia ngwajwao de parti ya Russie bokao donc yondo baba hando bokao ezio zika hanziwa zeleze namna ze parti communiste zibidio zifonctionne harima ulemengu pia hizo parti bokao zika zenea ulemengu kamili ndini rejeze uka Idris attention fikira wajanio c'est yo fikira bokao c'est une idée très dangereuse ya affaiblisse ila mouvement ya hatu shati yo ka renforcer yani gete manani amndinjelez manani nieleza ukange ndo ya affaiblisse hindini montinga bo fikra mshinzi bokaonde fikira ndo waloni yo nando ukaya bano baba Lukmani oyimri ya jihansa avu shainu regime illégitime wanrungu ndo wamlegitimize alors que ngena souffrance ya point hiyo oye souffrance hiyo wanungu dirikio harimo zile discours zifanyao donc okaleo yende yambe hata mruja Mohamed Swali Mamadou ya tolo prison harimamba wakati no yakubalize voti yone soka mana ya muizo nge harima crise ya légitimité ngono donc akaonda ambo kango ndo harima ze voti abongo ndo mtowe harima ila crise ya lonio ngono et aussi il faut faire précaution mathalani huonesa harima article ya hokaya opposition kwa jafanya lecture njema oliho des votes présidentiels alafu ne sokaya hufanya jitihadi za husukaya kausa iki ukewa ndo makandida harima ze vote za mwiso zaka ze vote zaka ya mars le 24 ukaya bon wandu wafanya nai niombe uka mimi personnellement miti travailler haku rahanawe za husukaya kandida wake bazima yongo juo gojo zisarazida ngujo ka vraiment j'ai travaillé beaucoup ya hanzani fanya conviction ya kandida pia wake bazima wanike Maître Mahamoudou surtout wakao de akana avance ili wandu wanena mbaba Lukmani sha gebido wale ukabalara bekwa kandida wande wakabazima wanika Mahamoud wanika Maître Mahamoudou azala jorengaze vote hanvu il faut gebido logique yo ukenio neze dalili wandu aziono après le 24 mars
sha bo sisi namna raka uona hoka wanruende yani kujorenga mvume bo omwembo se zeno ngozi joka ya yani seba joka problem hakura hana ze problem ziliyo sha omwe hajorenga zefuti utsinipare ngabo mtsena yardi yani parao tsena katsujoka ngami harma direct la utsinipare bangami harma direct et surtout kamru hapara mndu halafu tsoishi ya telefonir di kupewa mbuka para tsena babala ngabo ndongo muhimu zendele yao donc abo mndu kujopara baada ya jutimizi zenongo za donc izo nakanza nambe doka yaze voti wizo rakahenda mbio wanru watsanganyihe mapresida wa makandida wanike mru mzima ngono iyo ilake jatsongeze kembebalo kwanika jorenga zevoti hamvu hajorenga na hamru waono ukahajorenga ukaano wajoka yabo esuja hele gashilino linde suje bokao bon de mtsongeza yarenga position yinu ya mbaka naanza yalawe 2021 alors que ngujolawa hamvu hawawema. Voilà, donc iyo ndizo na kanzani nionese mwanama mzee wangu au grand frère Idris Mohamed ukaya no c'est faux efikra ya ukaya wanrode harma ze voti akawa ndo watoe mbebalo kumani harma problem yode maana bokani amzoni wambia ukaya bon il faut kama ndo wasoma ndo soma harma contexte na circonstances yani ngena crise za kweli ya husu legitimite na dalili ndeze effort yazifanya watawandodo harmaze vote donc akawa ndio harmaze vote donc abongo mto harma crise ila alors que ya objectif yao kena kunaka waswili na ndio objectif makanio wakati wa Abdel Abderrahman ya mlisa ni hasara ndo dinrejeze ukaya wakati ozane 80 kejeka ustahiki mdoove ha kandidature zenye katizila ze kandidature mado zifanya zimlisa ni hasara ngono mjishetwani mtaabishiwa mdordi mwerenga mapesa mani kama dabdala warima zila caution bakawa mruliba harima vote akarudi renge mapesa hanyo yariye mfungani mtani harima zibutala zinji ikaustahiki ikemtsobaki harima onva organisationnel bokaka ustahiki ke hubakiza nyakati zino haukayabo ngabo nzia zindo aji zoka toujours wandu wake en progression wandu wafanya hata usiku wa revolution ujo huja wandu wajihunduka waji organizendo donc kabati hata logique hata grand frère Idrissa neni unaona anyasibo kaunga unafikira yokaya wandu ndi harimaze vote kabati hata ba faida toka yonti par contre ngabo faida hosoni mambe balukuma na kawandu ndi harimaze vote ngabo faida hindrini faida voilà donc abandu wa legitime donc ngujo jardia do fanyila wana matrai wala ambari miti president abo tiwa para harimaze voti waja yabo mjohuja nabo emjoja mana mahuja do makubalu kangamira voilà opposition abasa wakubali kama president izo nizo mbalu kuma ni yanzao ya jajeleze après donc il faut faire précaution que bido wandu wabaki harima logique yokao wandu watsende harimaze voti ne tafsiri yokao wandu watsende zenya katirilo nizo zinu wandu uju wa harimaze preparation za ukaya wandu watombe balukman yani kutsubiru baki harma logique kaya banu wakatahe ze voti za madepute zijoka huja donc abantu ndo waonde opportunité tazila zoka wandu wana mbaba lukman za opportunité ngizo pour le moment donc wandu walo e diaspora ngwa travailleo même le dimanche banu wakangwa wasema bareni wandu walo ko moringo ne mabunjili yombalina mbali rabe kwaya bien sûr bon rawandu kajanja harma manifestation ya za kweli mais en réalité wandu kajafanya effort yoka wandu wafanya donc ze activité ngizo donc ebidio wewe ya mlona ze fikra njema organisationnel zale nini zinyakati zinu kenga mtravayeo ngani mjitravailleo ngani na grupu mbali na mbali bonga mtravayeo ili wandu wawane hata wandu wa usikwanda joko fanya revolution ya hatu ngono revolution isi donc mjonjeleze ukaya no ngabo mavu mwelewa voilà zila teori zale nini ya ukaya bokao yo mimi am des sources bokao ngamreje hiyo harimaze ide za hanyu ya ukaya bon haina tsingiona ndogo za hazo haina parti communiste ngiona circonstances zao différents bokao bon il faut faire précaution ces circonstances zilo zinyakati zinu ngio très importante yo kawando atende harimaze vote wando baki harimwe logique hiyo ngio na faida zinji o harima au niveau organisationnel yo kawando wende watsengeleo wakati wandaje kufanya revolution ya hao wabalie daula ya hatu ike daula ya kisharia kinyume ya namna onao ukaya no
fikirabo kaongo no kawando de harmaze voti c'est vraiment ngaonesa okaya yani ze lecture wandu wafanyao kaziti analytique hamade namna nazamba oharimwa Facebook yangu tokika ustahiki ike grand frère Idriss Mohamed zinyakati zinu hamade amana na proposer deno wananya ukaya toujours wake ya mouvement watsahe parti au watsahe groupement zinyakati zinu watravailler watoweze tanlaza organisationnel ya usaidia ya mouvement bokaongio mahala ni pia yani bandu wa Komori presque pia ndo walo harimu bwana ino hata daula yatu warejeze ike daula democratique hamade namna yakaya donc ike masala ninga mtravailler harimu zinyakati zinu ole ukao doba kukaya ze campagne za ki madepute zijoka hujezuka sina tamradi donc nilifofa gebido tidofanya hata usikena confusion hamabana ngasire zane 80 ukabanu leo ando andru wa Komori wa jododa unjiliana na jauna il faut lire très bien les circonstances liées amtohambia aba pour le Facebook c'est et Facebook yo hindini yo suffisant dans la plupart du temps ya ukaya wandu wabadiliana maalumati wandu wa Paris zila hindini zila occasions ukawandu wa warongoze marai ya kinyume zane 80 zinongoza usu Facebook na zinuka zijakaya donc ce qui fait que mbandongo ijo parihaniha kawandu wambangu abeho candidature ndo kawandu wa legitime mbaba Lukmani yaje ya dotsimbulia hai mwambari miti president abo mjaharimo harimo vote donc il faut faire précaution akange joka facile Idriss Mohamed usupsonewa on wafanya wandu wa honeste ukaya wamdu bokao bon ngawe agent mbaba Lukmani d'une façon à une autre surtout le cas harimo ze vote za 2016 yani bon les raisons ils ont atteint na holeza basa et aussi ze vote za 2016 ukausedia mbaba Lukmani kuja shinda wadirike khatoria hai cela veut dire que dans la gabonya katizi nje bokao ngamfikirio na hii bon il faut faire précaution les lectures au des idées zike plus analytique et surtout emana plus analytique ndo kaya bon mrado fanya débat wala kamra kansi waeche yani mrujo kana ide halafu mrajini kanjizu kaila ide njema shamru diri kukabala mndunge na idembi akamru hajatengweni hajaheleze débat yahe ifikira yahe ila halafu ifanyiliwa contradiction donc hiyo ndizo rakahanzari mbalie mwangu Idriss Mohamed yajebanu rijeri fanye critique okay ide yao kanio kujanjia hobangweni bon sauti ya hobangweni jode mana ngarifanya critique kwa attention ifikira yao mbi swafi donc tsati weleza ze conséquences zijo mkinishia haditeleza ukaya donc ufanye précaution harimo mahalani bokao hurengaze ide ukaya bon zenti les partis politiques les circonstances sont totalement différentes donc et à ça tena na kanzana ambe Idriss Mohamed arma zenogo bokangu tajilo pour le moment ya ukaya ya segdie d'une façon organisationnelle zila mouvement bali na bali zili au niveau national au niveau international ukakaritina hajari odolinda wana madepute tikazari mabio kanga bosuje muhimu bokawe kausa kikingu gure ndoje ngwanzio hari mwiyo nguyelezondo nande ya husuka ya bon aux années 80 wakawana na madabdala wakamkane problem ya hema mercenaire wakati ula zinyakati zinu gazambishi hao hakukaringa bo wajeni ngono walo harimai daula wakawa wajeni wao wajanongo waja ha indini ha kontra au hanzia zaki militaire mimi ngamina justification ilo sur certaine ya ukaya harimaze prison wajeni wao tena ngwanji yao ngono wajeni majaishi ngono donc ikosta hiki ni wandu mlona za experience za Front Democratique wakati la makwana mercenaire ikenga ndongo izo mtsahe mzitunde ukaezo kweli ngabo majaishi ya wajeni yaliyo ebanu majaishi wanu ize kontra yao hindi e pourquoi wadingu njia uharima ze prison za Komoro minga wangwanji yao ngamina akaitso kango tsao ko indini justification ni para mjohambia okay majeshi wajeni wao ngwanji yao harima ze prison za Komoro wezitunda ngono we hamanda zile wakatola mercenary donc ngani hiyo donc ngani za experience aux années 80 kausa kike sujet ino muirenge hali muirenge ndo ngamuitwali yao ngamfanyo pression hata warohe ona pas besoin harimo daula hatu bake wajeshi wajeni kon et surtout mjojo fanya pression ya ukaya wandu wao
wandu pokao bon quelque soit namna waparwa msane mjue zila ewan waja hawa hanzi ya hindi ebanu ze kontra za fanyo zinu kontra za hindi donc ebanu ngwa undahu ebanu waoze hazizao hindi kausta kisuje jio kende suje bukange ge preoccuper aux nyakati zanyu hezi la experience mlonizo pourquoi mathala nutsanzi haze suje zinu bukao wao komoringo azambao Sipikira gawanzi holeza namna za habari zinu zilio za usu majeshi yalo Komori wakomori wajua hisuka ya bongo ngofanya contribution ya ila pays de liberté bokanga nzori riunde shae article waifanya vous m'excusez mon grand frère yani amrudini ni redeje nifanye accusation ukaya article nefikira wiyo ipangia harimwa ideologie presque marx leniniste bokawa ideologio keti analytique manandre amdinre jezile nukto inu wandu welewe manana bao keti analytique dokaya harimwa zila ide za Lenini o wakati wakaupanga ye revolution bolshevik ya hao ila wakaana wandu oharima zila mbawa mbali na mbali deja zahe indini zahe ya emperori wa Russia wakati huo wakaonda faida abo deja waliyo hunu kwambangu wa wanzo wende harima voti ili mathalani uke na poa wakawe poa hiyo ngejo permette bon wandu wa continuer mbwana alors que kuna ubuliwa ula udepite wa hao mfanyi uvotewa na zedalile sangizo clair dalili bokao gizo data mwanamtiti ushido hadiriki ukaya mbali kumano tsimbo bokao gestahikum ndo profikiri vote ndainae donc kale o mathalani wongo neso kango la pizi wa haku he article ila tonge bidowele we ukaya wandu wa odea yani ngwa unao kaya do qu'est-ce qui se passe avec grand frère Idriss Mohamed godea ukaya bon yani mduka tu hisi hat mduka tu yani logique wakauyeleza kabati mduelewa hata ne mimi ngamuelewa ne maana nelezo emelewe hangu dokaya yafikira hiyo la wana na enamna parti communiste ya ndani yafanyisha ya Rusi wakujipanga demana nakanza nurudi niwaambie ukaya C4 haukaya mbaba Lukmani kana upermete wende wake elite au niveau politique ya ukaya wende wake député mais ze ndrogozi jola wana ne zauze conséquences ziliyo dukaya abo bahi mbaba Lukmani sari zihi kamili c'est-à-dire que au moins do harima ze vote législative yani c'est une position très peut-être c'est la position très dangereuse ijorengwa ni mundu ulo harima embwana hii donc il faut faire précaution wende wa fikirindo wende waone pourquoi grand frère Mustafa yelewa ngono wende wadunge Mustafa wandu wanjio harima logique yoka wandu wabaki ike wanungwa wanao na mbaba Lukmani rangwa basa tsukayar 2020 ziyazibulwa ma organisateur principal ngwa travailler ensemble donc place ya hongio ngabo hazizinji zofanya tu proposer kama ngomwezi hazia kosta kiuzifanya ikengo anziho zenongoza husu majeshi wa jeni walo haruma daula ya hatu usane ujue pourquoi waliyo yo womva muhimu ya kosta hikike ngari hunrao faida nawe drangu mathalani hukana kufanya indini ngawona za experience za wanane mercenaire aux années 80 donc ngam conclure video yangu inu video ya bili shanda namjo izima am conclure ukayamo ti accuse grand frère Idriss Mohamed ya ukayamo ye fikra ya hahe ya ukayawandode harimaze voti ya fikra ila iwashia harima source ya lecture wakao bon ti para théorie Marx Leniniste sha lecture hiyo ikaya no analytique maana na accuse namna hiyo ndaba yaka Mustafa Sechikiwae hakane fikira hiyo shahara jaidingoni baada ya fanyiliwa conviction no wananya et voilà donc yode nukto handani na kanza nambe nukto ya bili na riandeze consequences zijokaye wakati wandu wajenda armaze vote consequences ya handani mbali kumani kujenda atimbule wandu ka wandu amba eti president na hunano kado arma vote abungujo kana hako wakati huo consequences ya bili monti awanu wa unao kaya abo zenya katizinu on n'a pas besoin yo quand on doit travailler na ribaki hata 2020 on doit quand on doit travailler alors que bon gabo dynamisme ya heze hazi on n'a pas besoin ya point de départ akaya bonze hazi zanga zifanyishi hao donc on est place ya hao ya ukaya utahe wandu mfanyazi bazima ila ula ujizi organisationnel wao gojojo urumishia
zenyakati zino uliokao baki hata 2020. Nukta ya pili nayo nesa ndokaya sioneso kaya Idris Mohamed mndukono hama zelekturi wafanyao arimwa zila namna ya ukaya wandua realize objectif zao kwa tudo fanya revision wafanya error zinji ozane 80 kejeka ustahikike wadenda wefanya voti wende harimaze voti za madepute dewena Madabdala Abderrahman ze consequences watoka Jumola Hasara Nruvu ikastahikike waranti ke kwa dobe ha makandida wabaki ukaya bwana Madabdala c'est un président illégitime wala wabitso wakati wa hao harimodo jitayarisha wakati Madabdala ya Joroha wakati huo wajojihunda ukaya ngwao parti compétitif. Donc mgajali Idris Mohamed sijibu boloba donc namna ya kaustahiki ikemfanya wakatule zane 80 ikaustahiki mrumia zila talent organisationnel za zeleziwa en détail par Lenin za ufanya hata mjiendo Madabdala katulenge kamjeda harimo vote shamba ko harimo ze logique zamdo zodo ji préparer et après Madabdala iyo jokai nikani comment dirais-je faida zinji rahana wakati mwakadoenda c'est la même chose, c'est même erreur harima nyakati zinu on n'a pas besoin ya ukaya wandu akawandu ambango ndo harima vote ndo wandu de wasaidie Mbaba Lukman. Donc les conséquences ngizo zinji kabisa ngawe conséquences ila yokaya ngusufre na ila illégitimité ya haye donc wandu ndo wamtowe ya dordi ya balaza wandu et en même temps yonge onesa ukabonge abonge gasi hama kariti en activité kariti en dynamisme alors que les populations ya Comore ngio dynamique dès maintenant ngebidio wandiso travailler ngwa basa ngwa hibenze nsufanya comparaison ya parti communiste ilona ziwanyoza hazo neze organisation très complexe et difficile na asi ukayabo ino namna habari hizo Comore pia presque ngwa upande Mbaba Lukman no rwasha ngwa upande shango johunda mahala ile expertise ya hao irumishie holihonde ze hindini des groupements balina mbali bokao maalumati ya hao organisationnel nga jorumishi ndondo ya ukaya bon wandu prepare usiku wa ye 1917 ya hatu ya rakande ya mars au oktoba ukaya iyongejao usikore ndo rarenge independence ya vili ya ukaya daula hatu rejeze ike pay democratic ikamwa benzi mungoni mweze ndongo nakanazamba harimwaye video yangu dokaya yani ikaustahiki grand frère Idris Mohamed olihonde ze experience ya loni zonda ino wananya watunde kabisa esuje yahusu majaishi wajeni walio harimwe daula izo mungoni mweze ndongo bokawa ndo ajunda faida nao haku ngabo wajeni majeshi waloyo bokao wohamanda wala wado be wani Madabdala makawana nao donc bidwe sujet hamanda yinu kende sujet i preoccupeo nyinyi wandu bokao bon mkana ze bwana hizo zane 80 mtahemjwe majeshi waloyo wajeni wanu wandu hindini wanu wafanya kontra hindini haukayasi wasaya ngasina evidence zaoneso ka même harimaze prison gwadingo uvira chamo selon des informations kwa sudo jibenua matasi chabon masihu ngwanjia harimaze prison baadhi za nyakati. Donc sujet yako su majeshi wa jeni waloyo ngebidio impreoccupeni mtahe hata mwelezo wanansi wajue koma wajeni wao maana walo harimwe daula nguwaja kontra hindini ukaya bon ngabo consequences zinji bokao mkini hazijira kaende mkini shia wandu wanjia harima babiza conflit za heze manifestation zijao. Donc abo mgujo jalike tiwasulisha ila message na kanzani goishe voilà grand frère Idris Mohamed. Donc mtujua kanga jo paranazi nyakati zijao au yani jibu harimo manzishi sha jawabu ne baki hena mna hiyo kanga accuse ukaya ya fikra ya hahe katatso yamba jao sha hayamba ha conviction idéologique politique wakao mimi tituhumu kaya ngiyo non analytique et voilà haonesa ukaya comment dirais-je okaleongo nesokaya bake dynamisme kwa ndo harimo ma député jao c'est faux ukaya bon izoko ile harimo ze parti communiste za kaya bon arsambande ya Russie mzaze
wala maeliti wala mathalan mndu jade nartuamba député unartuamba do wakar mumeli wala wasango ubalarangu hale donc le nini wakati wakauji organize wa unduando esangwa ngo harima upande wa adversaire ngo na position ku donc c'est facile ya ukaya bon wa warumia harima ila révolution wakahifanya après alors que Mbaba Lukmani kanabuli ya wende et surtout d'abord ya iba voter 3 fois et aussi on n'a pas besoin ukaya toujours ngo wa dynamisme ngo jujua wa zila ngo zitahao harima ze voti za ma député ze ngo wizongizo ze sharutu wizongizo nando kaya wandu ngo wana activité donc ibaki ukaya bon vous travaillez ndawo wana nyo ilo imlo sur place bon ndo bonze ngo travailler tous les dimanches même aujourd'hui même ngo harima ze manifestation donc on n'a pas besoin ya husu hawa ya ki campagne ijokaya 2020 bali yonge tsomo zao zila activité wandu wafanya kaya ngonzo unesokaya zinyakati zino wandu kwatso na activité alors que toujours wandu ngwa en activité amfikiria hizo ndeze point bokao tika hanzan zambe ngamwangalio banu kaitokaya ide mwangu Idris Mohamed ngujo fanyamna commentary ban wakati wamjo mwangalia ndini nimjibu nano wana mawando ajinge genizi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Voilà, bonsoir frère, marhaba menji. Soyons courtois. Okay, mwangu Jamal Mwalimu marhaba menji. Amangalio, do you want wanamanzo ni wangalia ka grand frère Idrisinge banu chijoji wenge hamba mbando ngo banu okaturani mjibu celui-là non bala celui-là n'a pas encore non bala Idris Mohamed bala hele wando shabala ye fikira yae ile wa shiari mwa ilakata soyamba jao yani ile wa shiari mwa ukayabo ila system yokayaba ke dynamisme na jao kwa wanro mdungo mahalani pia alors que bon yeye kafanyi shiari mwa bando zanti en particulier Russie bon cela veut dire wandu ma elite wakayo harimwembo anabo shayeye kaja wangalia upande unrwaji yode maana bokao mitimo accuse ukusifanya accusation ukaya lecture ya ifanya ya kaurenga ya fikra inu kajaka analytique ya wangalia contexte et circonstances na ila surtout situation ilo na Mbaba Lukmani en personne holihon des problèmes ya légitimité na illégitimité. Ceux qui vont participer aux élections sont forcément avec Azali. Il y a voilà surtout grand frère Idriss Ngujojo accusé wa haku auka hadalo hakuni Azali kadozinji voilà. Voilà, dena mna hiyo esa haonesa uka ya madepute wotso hulo. Voilà ndiyo ngo surtout ma député voilà. Non. Ashabala Idris Mohamed banu yeye tudoka ngufanyuka ngono kaka wandu wende wanungwa kanao hiba no Idris Mohamed ngono soka wandu wende donc omwe wandu ngo wana activité wangawe dynamisme kangabido wandu mdungo mahalani pia yodio na kanzani mjibukae dynamisme yongiyo même maintenant ngiyo et aussi avec les réseaux sociaux et tout ça donc tout va bien ibaki ukaya yeye en personne ya qui est très actif dès maintenant. C'est pas nécessairement que 2020 qui on a hata poids. Il faut faire précaution aussi avec zenyakati zenongozi jirio wakati rilo no unu totalement différent aux années 80 au ntizinrwaji. Donc il y a problème ili yo ndo kaya Mbaba Lukmani ngena souffrance ya légitimité. Donc ebidio wanruwa wa continuer direction hiyo. Voilà ndailo bwedzima kali puwa mvubwe kado mbili to warabu wamba ndongo hamandiyo hakika. Donc tikaanza mwangu Idris Mohamed yanzi mbanugo banu president Johari au wa parti unique voilà neze monopole. Monsieur Chami, tu commences à devenir un grand homme politique. Pour toi, je suis prêt à faire de la politique. Ewa maraba menji lokali kuwaza kaili wewe yare mwambili habenze voilà angamjibiwa hoka ya fikra za ngazi maraba menji shukran. Dini ufikirio ufanya parti politique ustad dini c'est la famine qui fait courir les gens comme lui. Non Idriss Mohamed, c'est pas une question de famine.
ila question ya conviction politique wakawa iwashiha harima ila namna ze parti communiste zaka wana hata surtout ya Russia hata wande wafanye revolution kuya hao ya 1917 li nakanza nifanye correction ka fanye précaution ya uangalieze mpadeza sa tena et aussi na kaombreje zoka uzane 80 mfanya erreur hiyo itirdi ifanye waleo tena. Voilà, diyo ndaila wangu Jamal Mwalim Idrisi ka ustaiki hafanya deba shama shabala lancer deba bala c'était bien demana ya ka ustaiki rimji burimone yoka attention kujaka wafanya deba aboti renforcer idée abasta istari jari ujibu donc ngebidio ureje dingoni ribaki harimo logique yokaya riwane hata batike mrujo participer harima ze voti za zijao hizo za mbari legislative. Voilà, ngebidio uje Hassan. Assalamu alaikum Laura. Les politiciens comorés, ils sont pas des convictions et des idéologies. Grand frère Azali n'est pas bête pour pouvoir s'accrocher lui autant qu'il veut et pouvoir envisager faire venir un ré. Ok. Grâce Facebook par campagne que Barack Obama était. Voilà. Shangabo mbria unesoka yari komori heze problem za coupure kabati ndini. Kabati access ya heze internet za wando wengi. Shao rangwensi hatu yontinti wandungu ambao watushinda wa parisa access za he ze Facebook ngwambao zila zinongozi jiriyoi presque wandungu wengi walio interesse ngwadunga uzendo ngondo. Idriss c'est un criminel aussi comme Azali. Non, je ne crois pas. Idrissi bala hawashia fikira ya harima base politique idéologique na kanza nifanyile correction leo. Comme ex-gouverneur, Said Hassan est un agent d'Azali voilà, qui a trompé Sambi, mais Said Hassan a reconnu son erreur et se désolidarise. Voilà. Oui, je lis ça. Bomze. Jaona message. Ibrahim Abderrahman, vous avez bien vu en 2014 Azali hani Kiwandongo Ndaru yazifanye assassiner Sambi, supprimer la tournante, une guerre civile pour faire venir l'armée française aux Comores pour faire comme Mali. Même position criminelle oustaz oandua anve ova ya Kamboji nari leshi komori wakati kama kajafanya precaution mfanya hilo rizinji mkaso lesha. Shukran Grand frère Idriss Ngebano chakaja fanya mba commentaire. Hakika yekaezi janibu za kisiasa walo kinyumene leja vilinu kolne. Oui, quand on agenda on pia ça va donner un poids lourd voilà pour la révolution ijao. Ok, c'est parti za opposition kwa ada yao ya population lazima wadofanya ze harakati la voilà kabati yebe député mkomori sawa na Dar es Salaam. Pas seulement d'écarter Azali, mais encore le système. Voilà. Oui. J'ai raté le direct aujourd'hui. C'était quoi le sujet? Ne perds pas du temps à expliquer. Mohamed Idriss, il comprend très bien, mais il a d'autres ambitions. Donc, je peux pas. Que Dieu, ok. Voilà. Abo, ça c'était mis. Abo, katiwa saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.